message tule itu ase ji a new footprint aji itu sal apni kinaga para phapna guna jawale apni yede aina se what is your new footprint apni kinaga para kadam lagana jawale phapna di thaki ase kumba biswas ase kumba to resolution alag alag manina be thakibo pare kumba to alag alag laga phapna kurina jabole be phapna kureji libi aji apni itu kinaga luna jabole apni laga jiban de apni isor lugde submit kurna ase what is your new footprint apni jun jaga de kadam lagawole ase jun jaga de apni laga jiban apni la life luna rakhi bole munja ase yadi lamentation chapter 3 verse 40 bara 41 di yadi likhi kena ase let us examine our ways and test them and let us return to the Lord let us lift our heart and our hand to God in heaven apna nijor laga rasta ke eper phapna kori sabi aro isor lugudi wabas aibi apnila mun खुशी बरा ईश्वर लुगदे प्रार्थना करिबी examine your way puila yadi kubuli mon dagya dole let us examine your ways kosa examine our ways yadi likina ase aji nijor laga jiban ge eper examine guri sabo examine laga words to le mahan english ti sai gule to inspect thoroughly phal bara apni thoroughly phal bara sai gana bujiba nuli tikhiba itu goes the examine nuli be apni phal bara study kuri na last ti jawab dibole pare nuli bujija that is examine itu examine is there scrutinize in the phal brabni right wrong to kias it phal para study kuri na apni bujija examine your ways apni laga rasta ni mide apni laga plan asne ge apni la decision eta rakhi gina asna ge apni eta goal eta rakhi gina asna ge aji itu sub tule examine kuri gina apni itu 2026 jabole nimite apni tayar korbo lage moi aje apni khan laga agete eta mirror ani bole mu ani rakhe dia ase itu khan kimon jun jane ase itu sal to moi dole samani ani napni khan ge dikhawale ase moi la new year resolution to moi khali samani ani napni khan ge hikawale ase kimon jun itu dikhi ase itu dole mirror ase अपनी यदि बार अपनी लगा मेकअप खुरा दो यदि बार आसते अमाकन चुकरी कन इतो मिरर बारा अपनी मैं किता तो भावना करे दे इतो मिरर बारा किता मकी जाना मिरर असोटे बोले मैं भूई का जाए दे पहाड़ जादम दे कि लोगों मकी खन तो मुता बारा अलोप एक्स्ट्रा तो लोई दो इरो रुको ना परी जाए मुंत तक हो जाए itu mirror bara advantage bhi bhai disadvantage bhi bhai itu mirror bara apni nijor laga shakal chinega moi saase sabi mon sundar pimple bhi nai chul bhi badam tera mere bhi nai sita imon sundar dekhe do itu mirror bara apni khidia sai apni nijor laga shakal ke dekhe de itu sa tak dule apni nijor laga shakal thigina apni kudi litara ase jun jaga de na punchina ase itu sapa kore de jun jaga de apni laga itu apni ke bhal na mile itu sob tule apni ke hi correction koro de de aji kile gole itu mirror bi sabi to company kham bara maki khange di di se sabi maki laga photo ase company khandole maki khandole mirror bishi kushi bai dora company bang bara bi maki khan la photo laga di aji apni laga nijor la chehra to sai kana अपनी के कुन जगह दे अपनी न पूछे अपनी के करे कुरे
যোন জায়গাতে আপনি লাগা ট্রেশন দিক নাই আপনি কে ভাল বড় করে করবলে কোশিশ করে আজি আপনি তো চাইছে গলে আপনি লা ফেস দি লিতারা থাকিয়া ফেস দি পিম্পল থাকিও পারে নলি ফেস দি কি লাগা লেশেস কই না জানে আই প্রোনা কি লাগা আলাগ আলাগ আইটেম আলাগ আলাগ থাকিও ইনগ্রেডিয়েন্ট আলাগ আলাগ থালেও মাগি গন্দ না itu kan pura kini miti gore apni laga sundur ni miti lagai do kumba apni makeup kurina lu jana manu ke bhui khila bole do na kuren na kumba makeup kurina apni jaigena manu ke bhui khila bole ni miti gore itu bara sob laga face tule reveal korbo dikhai dibo de bal biya dule itu nishna ya dia ji apni juddi itu bara apni laga lifestyle dule apna dressing dule correction koro parishi gole what about the word of God isor laga kotha to kiniga ase yadi ko bole da itu bara apni ajimon ko examine your ways apni laga jiban to bhal para examine kori sabido apna jiban to bhal para examine kori na galti asna nai bap asna nai litara asna nai pechara asna nai na punchi asna nai apni laga jiban ke bhal para examine kori na thaki bi kushi do yadi James chapter 1 verse 23 aro 24 de yadi likhi gana ase anyone who listens to the word but does not do what he say it's like someone who look at his face in a mirror 24 and after looking at himself goes away and immediately forgot what he looks like ekjon bara judi itu aina bara tala shakal saina tai litara khan bi thagi singu na tai nijor to ke sapa na kurna jaise gule ki laga matlab ase kuche apne judi isor logde isor laga vachan isor laga kotha hunina practice na kurishi gole ki laga matlab ase 26 day nijor ke aina de apni nijor laga chehra sa nishna isor laga kotha saina jabi de isor laga vachan saina jabi isor laga kotha te hi para shuru kuru bola ges de ji 2026 day apni nijor laga जीवन के पर एग्जामाइन करिशी अपनी लगा जीवन begin this new year in the right direction फाल रास्ता दे जाबोले निमिति अपने के साइदा करिबि दे or else you will lose the directions अपनी हुस्सा लगा रास्ता जाबोले लगा direction हारि जाबो दे सभी last time 2023-24 days ना के secretary और worship leader mala worship leader dinjun assam di ministry jadan de kari di jadan de makan gps camera to onguna itu sai sana jana pichi guri na jesile last di kinaga wishe jana jungle di hi pasise jungle di kina bolashe your destination has arrived wishe holebi makan jaga de bonsinai alag jaga de hi makan jana arrive wishe itu raci itu sal 2026 if you focus too much on the word dunia la bhavna de dunia la cheez de manu laga manu phale hi pishi bharosa korina jaise gole apni jana wrong direction de lay down guru de itu nimide 2026 let the year begin with God let the year begin with the word of God go in the right direction phal rasta di jabole dibe फल रास्ता दे ही जाबोली निमिते अपने के तैयार करिबि दे इतु साल प्लेसन থাকিব দে আপনি আরমই নিমিতে যদি আপনি আরমই ঈশ্বর লাগা কথা দে ভাল ব্রা থাকিনা যাইছে গলে নিউ ইয়ার দলে ইটস নট অ্যাবাউট মুভিং ফাস্টার ইন লাইফ নিউ ইয়ার দলে মখানা লাইফ দি একজনকে খিতাবাজি করিনা যাবলে লাগা নহয় দে একজনকে খিতাবাজি গুনা ভুলাবলে লাগা নহয় দে হলিবি ভাল করিনা ভাল রাস্তা দি যাবলে নিমিতে নিজরগে প্রিপেয়ার যাবলিছে right direction di jabole lage de new year dole khali khita baje laga no de hulibi apni mui nijor laga life ke par examine korigna isor laga kotha para apna jiban di rakhigna apni step in lubi itu hi apni laga nutun footprint do bode itu hi apni laga nutun laga
kadam do bude Bible guina ase Psalms 191:05 guna your word is a lamp from my feet and a light from my path apni laga vajan dole moi nimite ekta rasta ase gushide itu sal isor laga kutha luina apni laga rasta panana lujebi jidia apni isor laga kutha luina apna rasta panabo na apni dadi jaina blessing bhi pabo apni dadi jana ashish bhi pabo apni dadi jana ভাল দিন বি লগ পাব দে ইটো নিমিতে আপনারা নিজৰ লাগা জীবনকে এপাৰ এক্সামাইন কৰি না ঈশ্বৰ লাগা কথাটি থাকিবলৈ নিমিতে যাব লাগে আছে সেকেন্ডটো কি আছে গুলে let us examine our ways and test them second thing let us return to the Lord Isor lugudi wapas ahibi. Isor lugudi wapas ahibi. Return to the Lord. Church ti ahadu alagase apni isor lugudi thakiadu alagase. Church ti ahadule pap manubi aibodo. Na puncha manubi aibodo. Isor na jane manubi aibodo. Hulibi isor lugudi ahadule alagase. Isor ke janiadu alag aro church ti jadu alag asde apni साल पर church ti ahili bhi isor ke na janile ki laga matlab na साल पर अपनी बाइबल थुरी गिना गिरजाती ahili bhi jutti isor lugudi ahi bole na parele ki laga matlab asna itne me yadi guna se return to the Lord isor lugudi ahibi isor lugudi kinega para ahi bola ga jimuhan Wash and make yourself clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Apni biya laga kam kan sab charibi. Nijor laga bab kan to sab alag kuri dibi. Ito kan sab kura laga chari dibi. Aro isor lugudi wabas ahibi. Leave all habit burana laga adat kan chari bola gaya ase. Aro isor lugudi aibina purana laga cheez kan charibina isor lugudi aibina purna laga kutha kan charibina isor lugudi aibina purna laga kutha apni manu ke khosib kuriya manu laga komjor guna phira manu ke hodai manu laga big bike guna phira itu kan charibina aro nutun footprint luna jabina nutun vajan luna jabina The both of all the Bible guna efficient guna se notun kan sab tule charibi aro put on new self kuch de new life to braji purna laga adat kan ja sal moi 365 days ti 365 days pura manuge chukli gurna isnage itu sal do 365 days para moi laga life itam bhal kotha guna jaboli mon eta desire hunger thage ase apni nijor ke bhavna koribina itia para moi bhal kotha koina jaboli eta mon lage ase itia para moi bhal rasta di jaboli mon thage ase gun apni nijor ke par bhavna guna jabina nutun laga footprint luina apni laga jiban di lagana lujabite du sal Isaiah para guina ase The former things do not dwell on the past. Kujide. Apne purna kan sab tu bhauri jabe. Muta ke to na bhauri bide. Maki ke to na bhauri be. Hulibi. Muta maki tujila majati. Chakara kurea itu adat tu charibi. Muta maki majante pang pang kurea tu la adat charibi. Ina adat chari se gule apni generation ke moram kurea laga ahi jabo do. Itu nisina forget the former things do not dwell on the past. Apni purna laga जिसkan सब charibi nutun ase nutun maki dibide noide merit ko sade hogan maki hulibi nutun sal ase nutun muta dibi tu noide hulibi purana laga adat kan purana laga jiskan sab charigina ki gushe itu hange repeat na koribi gushe do not dwell on the past itu hange repeat na koribi do not refill your life with the same old habit अपना जीवन दी पुरना लगा चीज पर फोटा कुरबुली ना दिबिना
একটা গাড়ী ইঞ্জিন দি কিটা এটা লাগা অয়েল দিলে বিয়া হৈ যাব ইটো চেঞ্জ কৰিবলৈ নিমিতি ইটো সব লিটাৰা দিলে কিৰাই দিব দে সাপা কৰি না নতুন অয়েল ঢালে দে ইটো ইনা থাকিছে গলে ইঞ্জিন দিলে স্মুথ পাৰা কাম কৰিবলৈ পাৰে দে যেতিয়া আপনি খান লাগা জীবন দে পুরনা তো সব ছাড়ি না কিরাই দিনা হাতাই দিনা আপনি নতুন লাগা জীবন লইনা রাখি না যাইছে গলে আপনি লাইফ তুলে স্মুথ পারা যাবলে পারবো দে এইটো নিমিতে আজি আপনি না নিজর লাগা জীবন के पर एग्जामिन करबी ईश्वर लोग दे वापस आइबी एंड ऑल कैलेंडर कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर 2025 लगा कैलेंडर डोले 2026 ती चलावले ना पारबो दे 2025 ला कैलेंडर ऑलरेडी खत्म होइছে होली भी कैलेंडर तो खत्म होने दे 2026 तो अपडेट हो जाइছে এটো নিশনা আপনি লাগা পুরনা লাগা জীবন তো ছাড়েই গনা নতুন লাইফ তি যাবলে কোশিশ করিবি ইনাগা হইছে গলে ঈশ্বর বড়া আপনি তো সাল দলে বেশি প্লেসন বড়া যাব নেগে এটো সাল তো বেশি আশিস পুকিনা যাবলে লাগা সাল এটা হবো দে আজি अपनी ला निजर लगा जीवन के पर एग्जामिन करना ईश्वर लोग दे वापस आइबी यदि शिशाते डर्टी থাকিছে গুলে আপনি কি করে লিটারা থাকিছে গুলে আপনি কি করে अपना फेस সাবলে নিমিতে আপনি কিনা করব লাগে জানা পুইলা ইতু লিটারা তো সাফা করে দে আর এতে বিচিতি अपना फेस তো ভাল বড়া দেখিবলৈ পারে দে ইতু নিশনা আজি আপনি লা কমচর পুরা সাফা করে দিবি আর ঈশ্বর লা কথা মানি না যাবলে কোশিশ করবি আজি तो साल तो अपने इतुकला नहीं ना ईश्वर लोग दे मिला लुबी align your heart in prayer यदि गुना से let us lift up our heart and our hand to God in heaven अपने मन सपा करिगना ईश्वर लोग दे प्रार्थना करिबी मन खुलेगना ईश्वर लोग दे प्रार्थना करिबी प्रार्थना लगा लाइफस्टाइल दोले अडॉप्ट करि लेबी अपना जीवन दे रिकनेक्ट करि लेबी ईश्वर लोग दे प्रार्थना करना जाबोले निमिते when you set your heart in prayer अपने जिते अपने लगा हार्ट अपना जीवन तो प्रार्थना दे থাকিবो ईश्वर बड़ा रास्ता दिखाबो दे ईश्वर बड़ा रास्ता दिखाबो दे बाइबल दे गुना से जेरेमिया 29:13 गुना से you will seek me and find me when you seek me with all your heart which day अपने छेते अपने मन पूरा लुइना मुगे बिसारेबो अपने जी होले भी मुगे पाबो बुझिदे আজি तुनि मिदे निजर लगा जीवन के एग्जामिन करे सबी ईश्वर लगदे वापस आइबी आरो इनागा থাকিছে গলে अपने प्रार्थना दे থাকিনা যাইছি গলে ईश्वर बराबी बेसी आगे काम करबो दे